الوغ مانيالمون شنو غادي ديرو ملي غادي ترسمو مانيالمون غادي تحطو هنا واحد لو بابيي اللي غادي ديسينيو فيه تبقاو تبروجيتيو دي لين là où il y a هنا l'extrémité غادي تكون une ligne là où il y a une ouverture تبروجيتيو une ligne la fin ديال l'ouverture عاود une ligne هنا بدات une autre ouverture تبروجيتيو une ligne jusqu'à obtenir كاع لي لين عاود تبقاو تقولوا بلي لا فيناتر دونك غادي ترسموا لها الارض وتقولوا بلي لا فيناتر شحال عاليه على الارض 1 متر 1 متر بليس بعض المرات اكثر من 1 متر وترسموا لا فيناتر وانتم طالعين عاود تجيبوها حدا ليطاج دونك هذا هنا عندنا الريد شوسي كان عندنا ايطاج تهزوا الورقه السكوتش سكوتشيوها عاود تحت ليطاج وتخدموا دونك مانيالمون سي سا سكون في تقريبا نيميريكمون تقريبا نفس الشيء دونك اون فا بروجيتي هاد لا فاساد غادي نستعملو واحد لوتي دو بروجيكسيون مزيان حتى هو ديروا له ان كالك لو كالك فاساد واحد 04 نديرو اون كور كاين واحد لوتي كيعطي دي لين انفيني سميتو لا كوموند دروات هاو ملي جبدتو ديسان لا كوموند دروات هاد لا دروات تقدر تكون اوريزونتالمون كيعطي دي دروات انفيني عاوتاني دروات عاوتاني فيرتيكالمون بغيت يعطيك فيرتيكالمون دي دروات انفيني يعطيك نتا وشنو دونك حنا غادي نخدموه بكم دي دروات في لو سونس فيرتيكال فيرتيكالمون فين ماركت اكستريميتي كنكليكي عليها دونك الاكستريميتي الاولى تمشى حتى نلقى اون اوفرتور كليكي لا فان ديال لوفرتور كليكي هنا مزيت عاود لقيت لوفرتور الاخرى لا فان ديالها لوفرتور لا فان ديالها لا فان ديال الاكستريميتي ديال الحيط الوغ غادي ندير لو سول لو سول 00 وهنا نبدا نانسيري غير دي بلوك سي تو لي بلوك شنو عندنا لو بلوك فينيتر ولكن في لافي فاساد ماشي هادي سي لافي اون بلون ديال لا فينيتر خصني دابا لافي فاساد بيان سور خص يكونوا موجودين عندي عطيتكم لي فيشي دي بلوك فيشي دي بلوك هنا في بيرو هنا غادي تلقاو شحال من فيناتر دونك ايتيليزي خذوا النوع اللي بغيتو وريقلوه على حساب لي ديمونسيون حنا شفنا لو ريغلاج كومون ياك عقلتو عليه دونك خذوا اي نوع بغيتوه ديروه بلوك حولوه بلوك وديوه دونك il suffit de le coller انا غادي نستعمل دي بلوك كاينين هنايا دونك انسيري بلوك c'est une fenêtre هنا 1 متر تبغيو تراسيو هكا اون لين كاع لا كونشارج زوبجي باش اون لين ديال 1 متر دونك هنا ديبلاسي هادي بلاصتها هنا كاينه واحده اخرى سيفي دو كوبي وفي الوسط كاينه امبورت
toujours les blocs. بلوك عندها الدرجة الصغيرة هذه. كاين وكاين على حساب لومبلاسمون ديال الشيناج اللي تحت الارض. فونداسيون شفت راه كيكون معلين لا كونستركسيون شويه على الارض، شفت راه كيجيبوها مقاده. سيت شوا هذاك ولا شفت راه لو تيران كيفرضها. اوكي لا دال الفوقانيه شحال بعيده على الارض؟ لا دال من كيكون فوق لا دال non oublié donc l'altitude de la dalle, le plafond de la dalle 3 non, non c'est pas le 3,20 3 la hauteur sous plafond 3 mètres, la hauteur sous plafond l'essentiel les normes, la hauteur sous plafond 3 mètres. Je ne parle pas du plâtre, je parle de la dalle, ce qui est en béton armé. Non, sous plafond, c'est-à-dire à l'intérieur, la côte intérieure, c'est 3 mètres. À l'extérieur, 3,20. L'épaisseur de la dalle, c'est 20 cm. Ok? C'est 20 cm. Donc je vais décaler cette ligne de 3,20. Alors on décale cette ligne de 3,20. La dalle. La hauteur de la clôture. Le mur à clôture. On prend de 1,2 jusqu'à 1,5 mètres. C'est un protège-corps, donc décalé. 1,5. Alors il n'y a pas cette ligne parce que on n'a pas un encorbellement. Donc je vais effacer cette ligne. Alors c'est la vue. Comment? Formiac, c'est compris? C'est la limite de la terrasse. Oui. Du mur à clôture. Donc je vais dessiner ici un rectangle et je vais éliminer toutes les autres lignes. Voilà. Donc je vais faire des trucs décoratifs comme ça. Donc on décalé avec 30 cm, un décalage de 30 cm, puis un décalage de 0,1. Ce sont des trucs décoratifs. Je vais assurer cette. Mais il faut diminuer soit diminuer, soit augmenter. Je sais pas. Ah non, c'est cette hachure qui est concernée. Donc si je vais diminuer et voir le résultat. Donc il faut augmenter. Donc hachure.
Prendre ça par exemple. Ça n'a rien entendu. 0,05 كيفاش؟ 0,05 l'échelle. Normalement, que ça change, le style change. Donc c'est pas grave, on va chercher un autre style. Ça n'a rien. Donc c'est pour voir seulement, donc, on se limite à ça. Après, je vais caler mon dessin sur la terrasse. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que cette façade elle est complète? Est-ce que cette vue de face est complète? Qu'est-ce qu'il reste? Je peux faire aussi des trucs décoratifs par ici, par exemple un rectangle. Je peux faire c'est un autre rectangle. Je peux faire ça. Mais je parle au point de vue technique. Est-ce qu'elle est complète? C'est pas point de vue décoratif, au point de vue technique. Est-ce qu'elle est complète? En vue de face. Donc, cette cage d'escalier, elle est plus élevée que le mur acrotère. Donc, une partie de cette cage d'escalier va apparaître sur la façade. Donc, je vais... Comment? Quelle flèche? C'est le sens de l'écoulement de la pluie. Donc, c'est l'entrée des eaux de pluie. C'est l'évacuation. Donc, c'est la pente. C'est la pente. Alors, je vais projeter aussi la cage d'escalier avec la commande droite. Verticale. Donc, quelle est la hauteur de la cage d'escalier? 18 متر 18 لا كاين 18 كاين 16 درجة ونضربوها في 17 C'est la cage d'escalier, c'est pas le nombre. 1 mètre 16 2 mètres 3 mètres. C'est le passage de l'homme. 2 plus un peu. 1 mètre 80. Le passage de l'homme de 20 plus la hauteur de la dalle de 40, de 60. Mais il y a un 50 du mur d'acrotère qui va être caché par le mur d'acrotère, un 50.
une partie de la cage d'escalier va être cachée par le mur acrotère, 1,50. Et ça reste 1,20 par exemple. 1,20. Donc, le mur acrotère, ça commence ici. Un 20. C'est le reste 1,20. Voilà. C'est cette partie qui reste, qui est visible de la cage d'escalier. C'est cette partie. Ok. Donc on va se limiter à cette partie. On va effacer les autres. Voilà. Là aussi, je vais donner le même style décoratif. Il suffit de décaler de 0,1 et je décale de 0,30. Je vais donner le même style. Donc, est-ce que c'est clair? On travaille avant ça. Aussi, on ajoute le sol, un sol étendu. Jetons ici la façade de 1 mètre, 0,10, 1 mètre. Et on colore cette partie en noir, comme le sol coupé. Voilà. Donc c'est un travail facile, rapide. S'il y a plusieurs étages, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a plusieurs étages. Pour chaque étage, il faut faire la projection. Pour chaque étage. Moi, j'ai considéré ici que le rez-de-chaussée est un étage. La terrasse aussi, c'est un étage. Donc, j'ai projeté au niveau du rez-de-chaussée, puis j'ai projeté au niveau de la terrasse.